salo kata nyaadi alhamdulillah salo kay nsafo doron na salo kata nyaadi ba nyo kay ala falem de kere kere nyinna salta kayra kono salo tambita kayra kono na badi yal fana nga jokiku bel fana be kuyari diata bel famata nyo jere ye nyoje mole nyo kundi la mafan kan mole nyo konton abadi yal joka ko yo salon si ala tentu do bawo seru nindol salta na wolti jam salon ma do yela la yan faaren kola ye dan kuma sola o ton tel min ayentel tujang sa tentu ngadwa sawante fulole fa ala sila mun ko mentel bulu e ala si so la jang la si so nemole la kaburo kono ay ni sawante to malbe dal mil fanan be ko mayang sawanto la dimbaya la nin tel fanan fa ala si e foto si min ala sa te pintella e ya dimbal fanan fa ala si sutura ay tankandi ay so balu kendo ne laban ko ni mala o to si ala dano fanan nga ala tel bawo salo banna salwa so ko mandiya so to mandiya wala mto nyati dunia na kuol buka kilim katun damen fon felsi nin sasala dunta kono bari ndanin sasa dunta kono dol boraya fo nyamen wol manna balu fon ka lunguje dol sallu no banda dol telefona da sada dol lokun oron dal men yalo nin sasa dunta janka bi niyo bembal si ala tentu baki nim famu soto fembaldi coming molla ko kannam doro wala nga fon wakilindi bi kanana anin facture mba fanan tentula mba jega bake because nimma fanan dinkiraldi alay borani alay mohammed kanajan sibito sibiti ka jayus benna mo kendol kontona salola membu ko lankonte petrogas mba kontona bake ni sebastian be kontona bake na mo kende ballo be kontona salola mo turo davo ko mbuka konto mba fanan kontona bake mba jega lolu la kan sa jodi na mba tentula bake wala sa jodi mandi manta ba fanan ba tentula wala bake bari ngamra nim fature bu kabe katunyo saba ay wala wala sa jo ma jum ko ya lo sa jo dun ko sa jo bu ka mo sa boja nun to lan sa jo ka mo jum yani bawo tumo tulu tabo fere ma wara ba yo tumo no mo do le tulo tabi banna sal do wala sunka sal ni ba tabile ke fudala yo wala kaya wala mundi komi nin eta buka fenomen domo ni tamera lungumen ne ba domo landa be famalal e kata jamaata ya bi ya tabi ando mu kura onti tulu jama man bete so nun ton na mol nim banna salo sita tay e kata le diwlino half gallon for beta yo subota ya frayal no tel kavale he diwlino bete adal katun ka fama domo la bari so ha ni abajon ki wonya mo la ka courant financier wala na sa jo kura mo jum ala ko le ala baro tumo wolu kata ko mondi o eta ka fa me mo tulo do o ni dana da tulo do mo wato kono e kanaje ko moñin ka susa akabo yo barbi tulo alhamdulillah rabbil alamin si no tento nga ala tento nga nyojay sa fonya e katu nunto nim mo malla yanfa ka courage bo jama so si kolea katu kilin la ka fa barbi hani malla yanfa tumando bade dalla yanfa ba no fa su bo kasiya kantu mo men bebe sirin signol ke sole adun dulado dije misirol fananka ni solu arabolu anan gambia dinul fananka misirol so ni soldale ka kabilol so ka satol so ka fa mo ka la bela ma tanka wodo alhamdulillah rabbil alamin la bo comme ça ka fo nyamin dorom bi mo de nyomuta nyamin a nyabo wata bake adun lafta lay bambang ay tentek anu ala sano lay mo beso ala asano lay mo beso bara ala mo ay dol harje dingle la ay dol harje na fulol la ay dol harje jata kendel solo foye ngi kanna ko dol bije ayo dol simaya dol londo dol dimbaya dol na fulo soto fe on maro bar mo harjen tante kerinde yo mo mo ndinja alala ya so tele ba fala malon ay so minna
walla ma wasa bar ka fo ala man moso bar ñin soro be fanan anata mene laaje nga ñomuta na eto so fendola ay to so fendola mam men dita ay to so men nante be sula lola bar ay to fana so men ete be sula lola amisalo bokolo ko jamba kata ni mfara bawo man ni ka kebal ka fo man sal talin kono e ko jamba kata ni mfara ne no dunta nyora jamba kata ay hajo le soto atata fara ya pour fara sama ko fara ka entete ma ko non ko jamba kata min be ro fara sundala ala nata ta ja ataka ketalo jaro lo nyini nal nata ya sopi ya be faram fara ya kuntu ya ba jonki nyoka sa biri pare de konsula da julo da do ko alna fara bu sa fara fente ya fanam farasi ya lanjuru ya ta siti jamba kata anata ka fa asanya wana man nga kebal ka fa nyoko jamba kata ni fara do sinyo kuruka sinyo ka yara nini mobe sirin al sinyo kono to dia ni sinyo ni ku ya soto ela ni ku ya do na ni dia soto ela ni dia do bari mol kamanya minke ni moytar sirin alman kairo ngani ya nyoy ko fanka harjo detendila katanya to sayin ko mo kala baluwo kono walakin na mol nyanta ngani ya sene ya soto ngani yobe sene ya nyaadi la nga kairo ngani ya nyoy ngala fi nyola sotola ni ta ya soto ay ke ko ntela nga soto nganti no do moje do fana yati no do moje bare kana e moy fon soto amandi ye ku ya mutafi ye nya ka sala ititaya ita sonela moy taya mo sifal fal mo sifal bay kandu nyin salon te ko min jon kontanta bakel dinnelu ye parele dinnu dol fon manke sikilenti e manke bu kaka kankelin folade bar wo dinnel damale pare kantu ibe la kordal be nyobalale ibe kabila kilinne ye nyobulol muta e kata salibola e ka be sika yadi mo kilinne ko lo mila kafo biri moje doron ka alhamdulillah rabbil alamin oto gambia ndelu kebal mil bi janyanta karan nan na dindin la bakel kanu ni findira siloka isi ala muhammad bin tar siri ani ko ba ya fa konto abe tulunna mbenna ke ba konto na bake ka fa e ko ba ya fa barato fa mo momod lamin nati momod lamin ya fa fe siri costa rojang sila baka me airport la sila baka mba konto na bake na sandunga ke bal mba konto na bake ani puro da woni lanyo kata petrogas ani gambia ding min be diaspora mbal be konton na bake mbe adama baro fanan na la cabineto ani loya da woni be na banko nyaton ko be konton na salola e almani banku samba nya sono yala ni be bul ngani o min be la pour ka gambia londa simfulo la ka tete fa gambia kamal anyata kala nyami alama ala nyim banko nyaton ko ni na dina nyaton ko ani banku din to ma min be bantala ala ngani o mada fa ko to ayki nda mo mama kulolti ya ay mama ne kulol ha wulu ta talibe kundala fana nyanda duwano okay mala kul ha bari na tan ali madiamo na fa ni ga muna la su kalma na ya lo haramadi nyin camera ta bonde la bari nyin kulo mbalo la tin ay ya lo na baliya sidiya as benyin siyo min beto jang ala si dandula ke nyu kachala na aman ken ten ite sawo wota nga tentu na siyo da jang e kam moja la tabiro ka fa ba ko tabiro fa do ma ke dan kuma so nga moja korda lo anyanta katao korda ko ne tabulo ni siral ni laran samba so manda pour ka fento mal samba kataka ala dane ka duwa kaje kono dim nga yela ye dan kuma so na bali last week ala la nyinin dala sika nin ko mbina kudo le beke alon jombu ke fam forcé ko bonto ngani o min benna wala nam mannano katu salo chomata na balin tiole muti ene molle denta ete bita salola o kuntun na bayen bayen dio siata mol bulu mun koti yala harama de dulala kadete te fe bale ala ya dulabu kadete na ya la nyami ngaka kunjela kak yo nyum fanambe kuul kono ha so bi no ale mina na bi sali ko nyin do ngata wala sali ko lo mu bare anin nyokano ha yala nyin salo ni nyokano le nata yalo ni ko banna salo jamaa bije ya understand wal mufahamu bar jamaa bije malum mun banna salo yalo la yanfa kuma ya tajira bari wala yanfa wala mu ala kum follow ha
bari wala yam fa fana ma ka wajiboti mo kunna mimma so yama banna manya ne bula la julola banna manya ne bula faniya fola banna manya ne bula ifankela kube landenti ima minno yake yalo harma de ngabe no ngabe long ade ko tam ayatar tonyalo ni la sesino hamna yeb munna ko def na fekke degala siyo so tede nganela ñepp lamu na fekke degala siyo foto tonya kumunu surwal ko kumunu bay yalla ngamoyle nga surwa kamoyle ni molbe sira nyanda kanyola kamoyle ni ngata yakira hajo because ndelle denta bemba adamala ndelle denta mansatallala ndelle denta dinola kan ni siole ala yo kele dorala mansa baya barolo moti wo be mala mansa ya baba barol baro makina ko manya na nyola kamoyle wala nan ka fo hani ni salo kono ni yaji bebi dinin groupe min be kata sali bole be jakasire dol fal bota murutan dol bal mu tubabo leti dol bal mu fulol leti dol fal mu jolal leti dol baba nyol mu mandin kolti wonina baro dinnel bele nata beng ikata sali bola ikata kapsi kamo kilimute bati eta pati kaya gambia ni salo ya kinala ngalo ni fota masin karal dulal fana kan bela ka foje mo bebe nyo kono to diala atani jisumal ibe nyo fula siran waya tan la ko gambia nyanta kala kilintile nyin salo fo ya kinala ko gambia banko ye nyo moy la di nyo moy kat baranka da min fo ni amoy banna salo bawo fete fata nyimar kadum la yam faka wala ma be kummati mol ka bonan dula janto kana family fe salo le ke kumpa boro kono mil wulute ko me silon sans le militaire commerce o sans le canton et si futa badolma milliardon ko waliyo bete messi diani bawo nyin salbay karol ni nyim bay sans nin kabudula janto ko banna ni amoy banna ya man nin ka kanto wala fanka ma yati wala na man nin ko banna salo banna la salo bara manke nyinti ko adata fanka ma doron ne hanide hanin tel milliardon ko at abem abe atembulu anabe milbulu anin tema kundankol ni mi bele tati bar layam fanyim man yeni tandi ko ni mtamal layam fa man bannaso man sata la mi akina muhammad ya layam fa ntamal layam fa god knows the best atale yalo munana di muhammad la ha muhammad si layam fa barajo soto bar ndafa na si barajo do soto min layam fa si kanyam barata ala kilina fana nata fo an nyema nyoma yemin fa ila fere ni la no masima ala le ya dila woto sain ke sababoti be fane ku do sika ya di sinyo la fane na dimbali o tabiya domo fo man ke tonya hani kilo nil min milliard ko wululal te baluri bayol ni kilo nil sa bonya bana sallu mol nyanta ko le mutake katandi fane ke nene kalonna do ya fanya ko nyana keta lumen na sallu don nyimma kiso ni nemo bay sallallahu alaihi wasallam akada kordal le kono bayol be dama ke kul muta ake katanda fanna ka kanoy tandila ka ake nene don nyimma yo kel oto ni nyim fanan keta nyim banna saro fana keta no dinnul mi la ko kando dinnul la ka bata salu ko to baka ni muso ni sunguru ndel e ka bata salu ko to baka dinnul musol sungurol alkamul batande salu ko to baka nyadi ha ina muso pe nyola ko de wallahi talla al kabata to mul batande salu foto ba al nga futa nga dinno le nene bawo dinno dinni niyaji be ka dinno le yel gambe ja yel dinno dinni jala ta fa malla dina arama baro dinno ma fa la fuare yalla muhammad yel dinno dinni jata ka fa la baba su fa no ha dimma fa la semmenta yalla wala na so jaro atulo ka fa nim baba bi ha hay ha dinni ma fa wala na manin kol ko ne ba so fene ko mo ba din la tambi mo man tambi tele fa do ya ye dindi o dindi jabiya ta fe ko fa mala be Donald Trump nya adun tonya la wulu wala karola ta fa man tambi fa ba dindi dol bi jo wol ka kumbole bar ke bal bukalo bari to sunkudu karfa mending eta musu futuring kana ko so kulolo ke tonto fa ta dum kula manya na dunama kiling ko ni te ye pare fintita nyaaw nyebe mo la jela minna pare o ye bay abe bulala julo taala munala do ka julo tay bukana jono e bukana jono mbe samin to police wala statement bukol mina falal din salo kola
ye modo jaye pare ba fo la lalal nala afa lalal nala si police station ha lalal nala afa lalal nala si arrest ha ni sal nyaatu la wala ñoo sal bo bar police wol fanan kamol sal bo arrest wa a jare do la kane fan kana kodo don to la yans kana kodo don to Facebook se monsieur wala fara wala gesna wala WhatsApp wala Viber Imo bayo be filtita wallahi ne WhatsApp se la bin tala commande siala fente fo ci sokan banna salo folo mbe daniro kala na dina nyaton kol si do ko ke bake daniro lom barin dal fanan nga janne soto ka kacake hormone mbunya kono ka comédie do dundi je bari si amaro do kije membe diala mo be sunkaro Gambia be salta nyola banko be salta nyola o mu unity la wala mu kilimba ya kilinti aka salo diala ha nin do salta bi do salta soma to nyama fentinya imagine be salta mbota kon ban nin Gambia be a tura lunkeli nda fe wala mu kumata baki oto na dina nyaton kolu men be Supreme Islamic Council do ko be bul baki nyantal yetaay al mamol je Gambia tundol bela ya kacaay da mawle kambe nyum kambe da manati dino akumata bake nal kambenta e baajala ko ala si ruwanati je asi fironati je asi nyaato ta fanam dundi je o firon fankana ha bari nal man kambendron e baajala ko kayro do fon bi je alta sotondo andum ndella Gambia jang ngakku kilin koros dina tana ni dada dino ni dada business oto ni dada music industry ni dada na culture ni dada na central government it dada even these parastatals NGOs ku killing photo wala back unity mo soto Gambia no pour be kamben ku kiloti kombe nyina kala aka kole a bakel and wayiru wa fon kole ande mbulu bakel ha ni tada ni ajibe dunia kono bi ntel we are among the 14 poorest countries in the world ha bankol men yale fuariata banko tannanoni tannin nanoni ntel bolo kono and ni ajibe ntel developo man nyam kole ala ay ngola kano ambimbe kano la kataka abe mu kanu balyal man nyola kanu man faw kanu wala nam man yiru walo min gambiano fon damman ngani obe nyoy gambiano li ngani o yala nyoy gambiano li silo wala nyoy wallahi fondinkel be malala ke balbita nyaato musol fanam be firinna dindingul be soma kendo soto bari na nyokanu balyani wala mankita andu hani nyim banna salol kono aka fintile hani fir laal fam modol bije nim banna salo kanale e kata saji ka dun saji business o kon nyimbe ka fuarol torado kati manke saji wafula bari ka fa men ko banna salo la saji o daka kolya eta misili medinto yeto nyaale fam ko de ha ni salo saji e kam mo beje mem manke saji wafulati fam e be ka dun saji business o kon nyimbe ka misili mol tora ko han Muhammad kamyon fa odo ni ajibe ba ke ndel na love nyinga dasata bake na kano nyoya dasata bake andu manyo respect ninga nyo respect nga nyo kan nyimbanko bita nyato barta ni Facebook molbe bulala nyola wulula ha ita fenjala Facebook me alon kavako mobe idea la natila je kavako what is the way forward for Gambia muna si Gambia samba no nyato ndabu ko je Facebook Facebook ma afansun sate wo tinyatale afansun sate Facebook ma ya ono sa ha so Facebook inante fansum president of France so le fansum constitution of the Republic of Facebook wolo ya understand oto ko men bo nyama sa ni ta mari fon yo lonko
journalist all found BBBB ni ajibe Gambia janna journalist all found ila doku jamal bije ma long e ma long because mun nan ko e mela doku jamalo bi journalist so beketa political journalist but many along kavako they will fight for the poor people many along kavako ibe kisikisiro kela mansa kunda la kudo la side la but okay baro nying baro jang baro journalists will be report only about baro but kudol bijela na community level ni tata na tundol la kol bijela meni alon ka fa koy kumayata bakela journalists will sit down le call tay ka report ya faham ha but ko be central government report wrong nta ko le je Facebook ngole je standard news ngole je point news ngole je foreign ngole je newspaper bet te la jamu kabe foltit ya fam but okay ni tata bi ko wulli sate kono mun kule wulli ngol torabi ha for an example mun kule nyani ngol tora mun kule fula dun kol tora mun kule west coast ngol tora munasi west coast fon sambano nyato west coast dung il faut Marcel al fo fo Marcel west coast dung garaso be bulle ban taxil ka lo dame wala bambo garaso be ita ka journalist jomal men kata nyiri malo ita ka blado le malo ko ni ko etaje be silo ni ka ya fam Mohamed e ka da min fo akuma ya tabakele yalo nga ko nu jana ko karambani kunin manke kele yalo kunin mu faham rolti karam ma fan sun kuwalti baraka kunin fanan bijel e si mo yala karam wucho manjam fa bara kunin tabari ha karan na kunin ne wala be karan na ba nyamin man kunin yalo Gambia mun be Gambia batandi ngani yol Gambia no fa katar do ko ke ka nyon Gambia no ela ka ngani o ela Gambia lon bankoti ama ko be ko le ala isila na furo di Gambia ding le tanyum bankun kan il lafta minke ye fo ko nyin ko dole be nyin kala ya bang yana ya tara mo do ko ke lafta la nyami adita lapto ma ko le bo ma ko no la Muammar kanyen dula min foten berin 2016 kera change of Gambia keta ndebo ka for change of government Gambia la falinta government da mante ba man Gambia no ni daji ko mille bole keka Facebook ba nandir Facebook nandir safi Facebook wandi futu itandi Facebook nyo kaja ni nyo kaja foni nyo tenkera ni kabula nyo komol wati tambila Gambia no bukake bake social media bukake par government bukata social media ya molle wala nan ko birin change of government keta wala ni change nyanta democracy ni mu Facebook krasi ni WhatsApp krasi ni Viber krasi ni imo krasi ni ko WhatsApp krasi de ngana kuma bena kuma molle change of government ngani no wala bawo Gambia bele wulta nyola Gambia bele falinta bar Gambia government de birin change of Gambia keta wala ni mbena nga dijel jijane keta journalist nga presental jijane keta journalist arum beka kuma kilo la fa laba mfa ka fo minna ko borin amanna fa sota seyata kideta Gambia no be barote no baro man sakunda barote manyina wala barom te bankola warta barote jani be baro fenkela baro fa ne nyalni mbulol le soto baro mew le sindi ay commandant soto regional to governor soto ay chefol soto ay alkalol soto ay minister soto ay director soto parasitetal ta ni managing director wona nyaato ko kotale wala mu baro nyalti yetaba ye futa commandant ma tundol to musola gadi nol mil fata problème on be keri ni sal problème on mi mol buka salbi buka kiten Gambia nol journalist mo ke pepa bala bake e ma chocho baro fo baro la mu nyinti ba ndel man ni wala Gambia la warta baroti baro la Gambia la alfati ha ndel la warta de baratolo na alfati
journalist wala keta Gambia la journalist ndabo kanil commandi journalist la ha mbuke commandi journalist la e nyanta min kala filte ma manyane min kala bake ha join the list ha wolomo kantu kilinta nyil kono min fa ba fole ko nga journalism study nyindu la kar kilinta nyil kono do ko fele min kolyat bar do ko fele min sonoyat programme wol create bang yeta ka du marso to ka julol nyinen ka kata dulalto bar ye pepa jibe barola natalo le bije dabo be bido ye mo do kijal newspaper la front page de barola bije newspaper ala front page barola bije fola mo ba Gambia tiba alta santol to ale mol nyinin ka muno mi la problème o ti lafta munela na journalist ye fansasi ba yet bula ba ku yetala no me documentary dada fo bu kal jasira ni dural dibe ba ñel su de su do that ye documentary ka ye ko follow bar hani baro doron wala Gambia sayko man fama etalle do ko le andi mol Gambia be kala kilin le etal ka baro na la government ne bari man Gambia lo journalist dama bi de man jara so me man tambi journalists you should travel extensively, you should research extensively. But in Angale Kadiata mean that condrive. I 3 jargons for big terminologies than them for the road. You go here, car, and I think a paper back. All of journalism. If I got to farm here, do cool. Your paper and more American you mean for the Numba Nasaro Sita. Julul Fananka Mania Minkembe Simento. Jabo Mamman. Non canale before Saloro. Jabo ibuka jabo ni salo kana computero ni jabo ka ke diamond olti ajo ko kolea adu misirme julo lesia nimba na salo kana nka jaja na Christmas o promotional ka ke Easter ni ku ko dan New Year's bar sunkaro ni ku ko dan nol kana lam jamu misir mo la dato domoro ka manki jula bal ka fongali tay ke mab ha essence wala tam mankila gas welo wala tam mankila Jio wala ta mankila bari si domorol ta yo tumando nyajo o mankita lebol ta da salon wo famu another problem le domoro kam manki misir mol ko ndel mu misir molet ngasal kera fandi tep ngambulola ala ngala o masalo ke sa wasa nyinanka kole ya jar misir mola ka sada bonde nyum bankunka dina to mabeti bara koros misir mol le fanan ka bata mo beti muno albuka nene ibentele ne la bamanso mi yeta da birama nyoke jato kona yalo ne be kele binti sini eta so nene membe kona yalo eto ko le nene ni salol sikelen si alfatiol ke ngal du nyoka nga dua bar hanibi misir mol be batare misir mol la kambe mbali ale ni sabu adu ni misir mol man kambe ngani yol man ke kilindi wala kinna misir mo be nyante den na jul kilinna la nga alamuta kilindi nga billahi ni nga ala dana bamuta barin si dairal ke nsi gamol ke nsi sadal bon nsi kuwol beke hani bi no mambo da boda nsi murumurun ko say kul keno tafas ni nan si kole ya jaar ni salwali o be misir mo adu nkon ka ala kilin la bat ala jolle be kilin ngon ko la ba sila munana manke no kilindi munana problème be min tole ndelafta ko le don politiko ala nga bondi dino kon ala nga ka ala nin kilay nga politiko nga bondi dino kon dino ni politiko manke kilindi politiko eta faye nganna dino londi nga muta wolbe kumma bani ko politiko dum la dino kono problème o minal de man sakunda kute nyinti nda manda fo mbe man sakunda dani la dina kula man sakunda la man sa do ko ke banko samba yeda bo dino kono ye dino bula talbol ni dina nyaton kol bulu ye na dino sam ha mil bebe do ko la kana man sakunda wuluta nyen dino la kono na alfali ngetar silo min kan nga noma ha na alfa folol kam menta nyami
alin tel fana nga kata nga kambe nga dino mutambul tan nem fulo nga dino samba ha mansa kunda ya bondi dino kono ne mansa kunda be dino fasa la ya fasa bar manta mansa kunda manta dina fasa ka mansa kunda jayda nimme min ke dino to yake alale ha banku dinle sa fo yesilo da ya marso da baraka bar dino mota kala politique ranti jang mota kala campagne ranti jang kandu patio liata na dino be lol milieu patio lo dino le siatet president dino le siatat hanin islamic council milieu je dino le siatet to nyabe mo kilin silam ye min karan lonna le min karan ya lonne ndel ko malan ko ni ko nga kenya min be kala wonya masa kunda ta faye dino elo a faye wo fanan kumatal bari ni ko dina kafo ni mansa kunda bita politiko be dunna dino kono wali yo felana ha talbo le sisi ya fa mo le mbekela ten moli yo le long ya mansa da bonde dino kono nga Muhammad wo fanan kumata ba it's very important dino ni politiko manke kiri ini mo bukata parti kilim baral kasal almam kiline ko ma alkela pa kabur kilim Allah ta ko foto tonya oto sa mona na dina kuni mansa kude nyoso koleata le ni sal kuwa wali jama bi je nyim manke bi problem kuti nka kumam foye kumalal yaro nan kadda min foye bi kute nyintide bar mansa kunda na ka ni ko ba mansa kunda yoti le kebula dina problem o astaghfirullah dina program o kono enen dina dunke tomal be kuyalal de al nga tonya fo nyoy Muhammad tonya mo kilineti de tal wol be data ala le be ka fengel mansa kunda ta jano mu dunya ko wolti hamoy ni mu dunya ko wolti dino dum dunya ni alkiyamat adun alkiyama fa mo dino ni aje ko nga sunga salinga sila ala nyanga hakilo tu nyoto kaburo lo adu kaburo konti bol nsukumo konde mo mantala londi manjam fal bari ngobula dol ni sal probali o fana nte politiko fana ngadu nte konte bora kundin ko politiko dadi ha politiko dadi gel bar nonto ke bal ba katar patikil bar dino yo mutale e kambenta bari to ko be dina ka foto e ko be mansa yotila enen talbe to mal be walida yena findi mol ka mansa e fo ha mansa silo so dala cabinet la ta na ala bulu print ana ala plan development plan bar dino ko leata e kam moja manke mansati baratele dino lo han mansati mansa o ma fa sun ko to bar dino ko leata wana ni be kawando le hakilo to yemmi lo mol kawandi won bari mam mi lon danje kanto nyinin karle mi ne meta min jabi non adum kulo ko nyaasi ko le Muhammad kuma be Juber lal bakang for lal bakang lamoy lal bakang kuma nga bojang kidi kesolo ntel ka fayle ban ninga fay ka suman andu ninga suman ka lon na bita boyla da mfele mbota banna salo kono bayri nga kanofo banna salo ay ku jamal choki jam fana fonsi banna salo fana jay wala katun salibo fon damman na kumaya banna salo kono nsa fole birim bi fosilinta banna katun salibo aka tinela ay kumpo aka bondile modol ka wudi kata modol ya salibo la wal man sula wala kodila e ko salibo la tadron ya kesilo tambindi rawti ya fon telefona nata salibo bar wol kum membe la bago kon be nata tel men ya wata tel la bank account bari toñing akumatale ni nata jibe fana kumpa boro ba ko andun badiya chokiro ba ko mal aka tinala meni famata nyojala isi nyoje andu won nyoje kono kuka kunkuto dole ya keso to nyin kolol ha do bita kan salibola akoy ko on kata salibola mbarin ke ma nyolda akoy te ngata nyol yede da yela powder ma yela brazilian hair ma
ha bari yakilo sallo musu ni non fana hakil tuwo be jen so musu bu kamulu njaw ya muso fon amanyang muso nyanta kala banna sal muso dronati ndella la janka mira dron lunkili na muso nyante pare bari la muso fon ni lafta mol fane nyaabo afe fana nakano la fay e bulo do akoto ha bay kendol say ha a fon to boto lolu nga tula la banna saliyato le bari ni ta ko salini salle do to be la muso tekke ala wolu na be nyinyala e nyakoto ha e kajala ko nim moya fonde da a findita dula do to modo site kanu kono tuma do itala keso to fana mbolo kono odo nyim banna salo akumayata bakel hormoni bunya fanan abijela katu nalma nyo hormal man nyo bunya e kam modol je be sirin sila kilin e kam modo ja ka fako nyin korda kono mbi janna sanyi mo ndena man dunje ha moko fale mbi janna sanyi mo man du nyin suwo kono andun kordal nyaaba tilindi nyol ha ntango jele bari banna salo katina dobe fo birkama eta be fo gunjur aleta nyo jibe hana manke banna sallum fo bara somo wala somo flanjaw esina mo nko sallum manna non be biziri mutatal bari bim felen nata futal ma natal kondo ndel fam fulata jambi fature subol tabi a beke duround in subo ha no barabu ka fone ma to blal soko ni libo e bijan wala fon ko te kula ni aje nka fo ko banna salon kana nyo tora yalo alama medisi kula tambi kula dasa kula wala be nyem dunya bi modol bi je bi wol fona tembo do to bi wol buke mira salbayo because ya dibero ko salbayo fanan tonyalo salbayo manke nyento ko ni man bay kuto sote la salo mamuda bar han bay be bul mi ala met bara yiruwata timmata aku ya dakande ya pas ya tilindi ya deku ya du wala ya fudal han ya lan kada min foye ya lon modo bije nu ye kuno e musunyol yede bare man satalla la nyene onata ibe nu nyaame mbi tonya momi yalan ko ibe munuma kan abe munuma kan aye bam wallahi no lota ni no be borora ni bita wala na lota ni bita ngamol yere nu yo ko e mamme no la muso ya ala madila ye nganyandila nganya dang ye danyin kendo na sanare bar man satalla la kiti onata musol fana nyantalo he nkede na babula ba kelanyen bar biya tabu ala mamadu wanyanta bala fara kyoye hakilla ka nyamusi ha bara bebulu ibuke musunyol topoto wol tabu bala fa baliya wol tela dimbal topoto non kala sibaw annu sungudu kononto babu abo bela ha yalon ndebu ko sungutol bile mnda ka de ba harama mbo kewla mo ni aja dinelu kanu ngakunu kar mutaya jati nyan bar mbar musolu mbedi ya mulali mbal danila barna salilom bang sunkar salom bang musukoto salom bang new yes lom bang sunday bit lom bang mal mum benna fana besilo kan open mic lom bang mbalu danila alake man satalla mbalu danila bunyanu horomo kono alake alay du kare nda bora sisa ko musola dignity is very important ala musoso makamo menna akumaya tabaki ala musol kanu da fafan kumata ko hanala arjanna bunda fo ko salo barako woro wulo be anyim be kere dunya so ne ande musole la hakke musuyala makamo na la bunya nyen kama musola fam bunya na fan topoto anabe siri minkun ayo mutanyani barni nyen salo sita musodol ka dun kuto manyan nan nyala yalon dia mo man dia salo manyan na kinnala yakumbo e fanna e fawa ngolo doli e fa doli don toro ke bar doli e fanne don
wol be ka dañen sato ko ajare to wala ba Facebook bayolo mu ya kara ya ku wa banda musodo naye pare biya bu kala fayo bayo dum kote mol ka fa mol yaja wole tora si pare nyaaw nyaay si ben nyaaw nya ko penda mbay ni findita silo kay ba mol le jala sallo miliye bay sila mu ita mu ne kala dunya ba mu ne dunno la mu ne mak inene be mu ne dunno la mu ne na man ndu bar mu na salo be sile te be fa wafila ko banna salo la kana ajara ta wala ko leetale ngol beejele ke dañu satol kono jan kam kare min dun to bol dun ni ko be de bela ko binta ma min kun suño me man lo be man yesu mammo do le no ta kirindi kanti mala ave sember min usuma kula kusi mone mol man ke kilin simfula la wete to ka simfulo warate te ka bo nyobala sinna wati sindi ningala nin kila billahi wa salo nakana musunduli sunkutindulu alu tenkum ba abe jarin ko eta koy wakso eta to dunna eta mbambanta dunna eta ta fanta dunna den kerolum wo fa dawdi je ka faade $6,000 do $4,500 ha ba do tambi dawla kana wala foye natari ba don to kanne ka jo $6,500 ni ba don to karo kan ndel ka advertisement no le ke moli na do ko molti ndel nin julol mo ba nin fakilin ndel nin julol mo ba kilin fakilin tin nin talwol mo ba kilin fakilin atiso kam dunya ka lon atiso ka kani ngalon ne wade mol ka ke bagol kono le na kana office to do kudula ani ndama futu ha ngudo ay kelen mani mo buri mangale be anin kanele gesner mo bondi je say bu kofo ni Facebook min fidel woni mbasani ris yalo mbasani ritilam rit français ko ris rich basan so français ko mbasani ris français ka bo le ris ben dal mo français country ben 20 lo so for air no for care malo for air malo air do mu awalet for 24 hours long, for 20 hours long, malo. But then, when France count on one. Air, that means time. Aha. Abakira world da. Ngamera banker wala mnyindi ko muanda time. Ano kamo France count 20 hours. Ha. Abakira world 20 hours. Nimfulo ko maybe francophone bele kan lamu. Molbe makwela. Ben France kan. Yo bari nyumba jama bi melon. Nyelbe ka process malile malile ke doku sanom doron dor kada da Dubai kana bari fan kan nako malile ta fa nembe Dubai tanya yani afola ngajoleje bora sai fature ko e jolle na make mba foka moliene yo sai to ko bo bay si fala dunna bayo dol bije ni o la karal jo foy we ndeni tan Mohamed ha Mohamed bayo dol bije la karal jo le serra bayo son selan kete te bul etata do kul ye fansia bul fito ni bunsu sate karo ke jo e to ko be pare la hani baro dil bu kamin do ala Mohamed to ko be pare ahe ala Mohamed be pare la do me I do you remote I go do you if you then do me I coming for do me I do you I go do you man no go vex yeah go kuna na banana follow money follow banana follow no ka kumolo fo banker follow you banker follow you na banana follow you so wala minaje wo do you I do me wo do follow wo lebe do le taka ona no do le taka masi wo man do taka masi wo so ngolo fo mole nyol nyanda kanyindula la fanan ka faham nyo salo minaka na ja ka problemo min mol ka problemo min sima salo bu ko simo ala mala jon tora ala dena man kula jon kay man ke sambalo ay mol da handile ba man ni ngol ko ni ko mol da nyom ko fanan nyo ku nyanda tota kamba ndil be nyin sate ko wol dol fal bi je ke nene la fa e ko kana fendi ha wulu sifal mo ha ni sungudu ni min ta sirin fenso kan tepte bo telefono babul ya konto amedam
ay telephone ke nyo wulo ya nene baro be kala fanana because ka ke mo lale e ka ta extension ko do jaye nene ay la ko do be tebul sallo ni akola mobile o fa abela rin boy do ngo nenne mo be siri ya kele du fo mo be kala la problème o fo docteur do ko courant la mo kam baraka lon ndel fana Li boy ko na ba ke mba jayla bunjurum ko ngai do da bunjurum ko very nice boy wala ne kay li boy liolo mo ya li boy te fa touré mu sukur gal na sukur gal ne li boy do mba sa kamula gadi ya mulo doro ko mama lingera ata keto Ousmane Silla mama lingera bineddu keba ñil mbe konton ñil mo sabo fature binet mama lingera mo fana ka boy nyokana dunia famu lunta yalla eta ni mojo le nyolom bi be banko ko andum kanu jama fanam bantal ten frata molo relationship ol bantal ha dunia mu lunta suleti dunia mu lunta ndo yenda bulale folot tenda dunia dawda ngo ko ba yalu akadamen fote wal ka mun dox daje ha dox daje kombo mun dox daje leti mol ndab tamatele futata jam mu manke dalla jang nsafo ni la sarbe kombo la dol bijele kombo santol bar ñun kombo ko din ko ko na ñum pata ko kon o mu dox daje leti nin salo sita mol kasayel ban yaji be fanan dunia fa jaato mu luntan suleti etani la dindiya ni nyafano ni bitema yamo jolle lo milie banna salo keta so kontu mambita ya salo abedula mohamed kamen fo ni salo mu badi ya chokolti kanton dol tara salo la wole san konto wo fele dol fanan bije wol labe yo le bitan konto ka kono la akata dol la futu sababu akata dol la musu soto sababu ta nin kewol yo bar salbo fana kumaya ta bar mba fala mole salbo ni mo ko nga salobo fe fa ka almamma be la jari la ka kamfa bara malo ko ye salbo be kuma bara dia because dole sina mo ya nin fendi bara fendi nyanda la alaka almamma be la jar la si maya ko firin sinaje soto sinaje nyato ta sinaje jata kenda sinaje siku jamaaje min sina fa si mo jamaa barsa ni mo ko nga salobe fe ka fa almamma be la jar akata fra fe mamoy almamma be la mol bu kala ko moy salbo mo la ta ko do lako yo bari dol fana bije ye ni sungar sal banna saloje ye kambano minje ay european sangala sunguto alon ko salo somo wala ya banna mutili sabal o european abo min dunna katala kambano le african o mutinyanda antu suwo ko no subu janol lomu ala flash krino jibe bar o somo rasinyol kutu kumbalen faran wonen dressnyol wonen won hannyol imbe lonel wo fana musal bo mi sal bayo se e kata wala sal bayo so sal bayo wata sal boti don ko kata sal bo la baro kata fambo la wala sungu dol kere so banda ngo ay mohamed na ko ila sungu ye bula ay mbula Suleiman Cissé men ka kankura yake tubabu abari musolam aboto wala kere si bawna kunun suuta en kolla en mbula ayebula ka en kolla man soto o damman nom a en block
birim kunu ndaba kol kam fo bi afane mbulo kakatan na kol dal yalo etama musol la kere si bawlo mbe ñin siyo men do ñin toto men be kakata atella toto to ñaron kay basile fo yo toto la mbe toto la ani bani fate be dahar moro ngana kuma kilim foye atel sungudi niwla al kere so banta bara atol meten ko you know why ko al kere so banta e kanyi european men fo sifa fulala bebul ni bine jibe la ngalo e hakkilo tuje ba abelo tip do bije niyo dun lumen wallahi moro hani romanti ta soto ya jino mbolo ma asinka deta jino e ko andu wo jino fana dume ka batira dal du swimming course don ka swimming course ha batira dal ni ta fango yo momo te fang bulo jino ma e jindo ma e fang ka discourage le wolto e ka e ngalon ne nga fimo jibe bakel swimming course wo yo don ay straight jini dum kutu simbo ko den ka bulo muso fa lumbe ne be kumala birim palantero to ni ayo fi kalon be pare aden ko anin changal la kana be diam aden ko min du janna kital kak bulo fa bukata no sunjobal e katras ni atrai ta bukata no ni atrai boda so fa kana min ora e kana voice very true adu ma ja kan newla so clipo na ko kak no e kereso bantal bora e kanyi men foten top fenko ko swimming course yo sai bulo buka dun no jankata sunjobala na abuka dun no jankata sunjobala sai te kay katan laari ne na mede ifanan ka kan fa ya dum sunkudo pare del tilim bari ala na te ya aka bisi ala funo la ba ni koy ba mala koy hakilol do ata mbe fenne text ni koy ba funo e kana mele stop even na game out nya stop we are chatting ika bojo wota e birmin tinga channel ay Al Jazeera ay wota te FM tuna meta ka baby badu akibin kware kana no fon tulo te da diam ada to nya ko da ko ka tulo la ka na baby nga chat mbala la ka fa am yarini just talk ne kacha mala ka fa na meta fa sinamo oh my god they kill me game all out itata kera si bon yo sungudi nelje alkala nyum fon halu malundo men beke gambe sungudi nelle fan konko kala fi falale e mando remember na bunko na kinito ndafa be jikiri na kinito menka ba nyina kere so ba ko Muhammad nga doje nyin nata ko nyako man dama hiv mbura kombif ndata bidiko to masoto nata ngay maro mun fi ko nyi wa lol la buga sa lol la buga ndaki lo ben na buga menka because ndata bidiko la ko di tembulo ko non nata ngay kombif je akonya kombif dafa je sen bidi ngay billahi je na tara manje fenne tan na fengo ngay maro mun fi ndanga mera ko min class membala ata mano mala ndafa non na sima wono mo aya ma fay palato tuta manyella nu ko le yalo ko no bari tala hakilo kuntuta bare ngo nga doje o biro nata e kay be muno mo la ko nyin sise wuto ala ma nyin sise wuto ya ga meneno kaya kondo bara sise bula nata na mana ta be wala be kala wuli nyaato biruno nyin sise o malum de ala min ka balde bari nyin ci kille ka ga meno di ay gambe no bar gambe di no la o nyamandi Muhammad nyin sungudo ka man appetite le soto ako comment ça dama lose appetite sunguro do na fan ker ndi ko men na be fala won bo nyum fo ka fa ko baby come on you mean aka bo mun lay sa man am appetite ba no appetite so da bo fo do mo la bidahu mamaru ndata sise wuto nyi ngani ne nata nyi hal kulo la kanyi min ka yamere bu wala man ne telefon ko men yamere te mo kensen na ni kulo fo le nyimi ba bira pare tanka en daw sha kun ka hamna legi de daga am appetite akoli dama forcer suma boba nga mota nga ye yakisa ka wala ne kulo ni ma fa bude da do bi jo way drink ye drink le na tayna ba la man fa ka kabo yoyo yalo ime fallo ko eta mano do mola e be ko be diet le ma la fi bala bala la ftale em fo kata misiala ba mal
Mugabe ko, if you want that, just date the wrong person. Neil after that, date the wrong person. Ene mo kan ni mi manyanda. E balo bita. World Food Program be bulali la police to ko la ke to tout sena. Hadi. Bitu mbe kachalo la jalle. Kacha ko ma ba ke bi. Ay bola bi albe ko albe na program wala. Bi o kambe mo be konto mbe mo be ton mbe jayla. Mbe fature konto na ne liboy. Seno ke ta nyanya na ne nyo abu kaba. Mbe mama linger control na mbe mama linger control na anim binet mbe be control na mama linger fana na ko ci ata ba ke mba fana control na ba Sharia maro mba fana control na e ba molto fala nya bari la no amo manja aninjo patu nga kanya nte sankenat yo mbe mobe tantula mbe mobe jayla bake tubabu dun kolu normally itella ka follow back ifanan ila time nying ikamenta Mohammed na number 781 9391 781 9391 781 9391 kanyanta 781 9391 akanyanta bari mafo kacha kanyanta so ko membo nyama tubabu dun kol to be honest ke la time lata ka follow to be tentula bakem be jayla many fanam bi jay ka follow be tentula bakem be jayla next week ben na to nyin tenten la kata fo bolon kono mandim banta ba ala baraka bake Suleiman Cisse Sweden bari wala ala baraka bake program ba close jene sai ben tan la ide investment na sponsor ya kata bake ni bring program start e mo no daro ala baraka bari ma for next Saturday inshallah. Now that I have saved some money to build my dream home, I'm really confused about which estate company to approach. My friend had a bad experience with a particular estate agency after completing his payment and could not even get his title deed. This is serious. Good afternoon. How are you? Thank you. My name is Oli. I'm from EJ Investments. Understood. Thank you. You know, I must say you came at a very right time. Really? I was thinking about houses. Great. What can your company offer? EJ Investments can offer you a lot. We're unique in the market. Okay. We own our properties and we ensure that they're developed with modern technologies. They're affordable and they are strategic locations. We don't just sell pieces of land, but we create settlements. What makes your company different from others? We're different from all real estate companies in the Gambia because what we have to offer is affordability, safety, and security. We ensure that you get a legal contract from when you pay your deposit, and within 4 weeks of in your final settlement, we make sure you receive your title deed. 4 weeks? 4 weeks. That's interesting. Yes. Now tell me, what real estate service you need? It's absolutely EJ Investment and Real Estate Agency.